जय जगन्नाथ। जो मैंने भगवान कथार रुचि रखती, भगवान लीलार रुचि रखती, भगवान प्रेम यूट्यूब, तो से आज भिडटी हुए तो मोर भयस न थाए कि भल भयस क्या कान को एत मधुर देनी, किंतु प्रभुंर कथा निजर प्रियतम कथा आम श्रवण करवा मात्र कहीं कली रे नाम एका सार धन जन सबु असार नाम प्रेमे मजिले मन प्राण राम महाचेतन। ए कली रे हरे नाम हरे नाम कलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तेणु कली जुगे हरिनाम नामटा हुए जदि आम कथार कह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहीटा जेमिति लागिबो आमे कोन करिबा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तापेक्षा एटा टिके भल लागुथिबो। विभिन्न प्रकार स्वर मधुमय हरिनाम को जेकोसी भाव में जेकोसी स्वर में आम गाई परिबा, सी आमर कर्ण मधुर हुए। कहीं केतबेले जो गोटे संगीत भितर देकर जाऊे, कहीं आमर जीवन होची टिके दुख टिके सुख। जमती आजिकल सब कौन होची ना स्टॉक मार्केट रे जमती सब बढ़ुची, केतबेले खसी जाउची मार्केट प्राइस, केतबेले बढ़ुची, उत्थान पतन होची। तो जीवन होची सात सुर रे बंधा, केतबेले सा आसुची तो केतबेले सा। सप्तक भाया तीन सप्तक जेपरी भाव से आमर जीवन भी केतल उत्थान पतन अच्छी, से उत्थान पतन भितर देकर कौन हुए उठुची केतल पड़ुची, उत्थान होची पतन होची। तो ता भितर आमर केतल दुख टिके आसुची, केतल सुख आसुची। दुख रे समस्ते हरि को भजंती, सुख रे भजंती नाई। जदि आम सुखरे भजिया ताले दुख आसियो नहीं। सुख में दुख में सब जग हरि को भजे, सुख में भजे ना कोई। सुख में जो नारी को, सुख में जो हरि को भजे, सो माया दूरी। सुख में जो नर हरि को भजे सो माया दूरी। तो जहाँ भी हो इठी कौन हो नाम पाखरे आज गोटे अच्छे कौन भक्ति गीति संचयन आमर इस्कन रो। तो ता भितर गोटे भजन बहुत बढ़िया जिनसटी लगे भजन। तो से भजन टी हूँ कौन ना, भजन रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सता संगे, तोर हुए भव सिंधुरे, तोर हुए भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। शीत आतप बात वरिषण एदिन जमिनी जागिरे हो
শীত আতপ ভাত বরিষণ এদিন জামিনী জাগিরে বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগিরে ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণর বিন্দরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতিরে হো এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতিরে কমল দল জল জীবন টলমল কমল দল জল জীবন টলমল ভজহু হরি পদ নীতিরে ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণর বিন্দরে। ଆସିଗଲା ନବଦା ଭକ୍ତି ନିଗମ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟରେ ହୋ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ ପାଦ ସେବନ ଦାସ୍ୟରେ ପୂଜନ ସଖୀ ଜନ আত্মনিবেদন পূজন সখী জন আত্মনিবেদন গোবিন্দ দাস ভিলাসরে গোবিন্দ দাস ভিলাসরে ভজহু রে মন শ্রীনন্দনন্দন। ଏ ଯେଉଁ ମନ ଆଜି ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା କେବଳ ହେଉଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ। ନା କେଉଁ ସୁଖ ସେ? ନା ଆତ୍ମିକ ସୁଖ। ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ମିଠା ଖାଇବାର ଅଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ବିଷୟ ଭୋଗର ଅଛି ତା ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ଚାହୁଁଛି ଆଜି କାଲିକା ବିଷୟ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ। ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ତାକୁ କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଦେହରେ ବି ରସ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯଦି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନ ଟିକେ ହଙ୍କ ଲାଗେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ତିନି ଥର ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ମନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯାହା କିଛି ସମୟ ସେ ଭୋଗ କରିଦିଏ ତା ଦେହରେ ଆଉ ତାର ମନ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବେ ଏଇଥିରେ ମତେ ସୁଖ ଅଛି। ହରେ ନାମ ଏବେ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତେବ ନାସ୍ତେବ ଗତିରନ୍ୟଥା। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନାମ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ରାଧା ଭାବ ନେଇକିରି ରାଧା ଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭଗବାନ ଲୀଳାମୟ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଧା ଭାବ ନାହିଁ, ବିରହ ଭାବ ନେଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଉଛି ନାରୀ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବା ଜଣେ ଜଣେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି, ମୁଁ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରସାନନ୍ଦୀ ରାଧା
सारा सब पूरा लिंगन सकू जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जगन्नाथ अष्टकम अच्छी कण ना गण परम ब्रह्मा पीड़ा कुबालाय दलोत्फुल्लनयने निवासी नीलाद्रौ निहित चरणानंत शिरसि रसानंद राधा सरसवपुरलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थ होउछ कण ना जे परम मार्जनीय परम ब्रह्म जहाँकर नेत्र जुगल नीलकमल दल भली उज्जवल जे नीलाचल अवस्थान करुछन्ति सेही अनंत शिरे पदार्पण करि रहिछन्ति से प्रेमानंदमय एवं श्री राधांकर श्री राधिकांकर रसमय देहालिंगन सुखी से प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ मोर नयन पथर पथिक हुअन्तु। जेतबळे जगन्नाथ रंगटी कहीं कला देखिए तांकर रथयात्रा जाइए देखिए तांकर कौन होची ना तांकर बेक पाखु तलू आज्ञा देखिए धला रंग स्नान पूर्णिमा आप देखुवे टीवी बस धड़ा केवल मुहटी कला ना आश्चर्य कथा मुहटा कहीं कला हो गला कालिया मो देह बड़ी दे तो देह कला तो कला को झुरी झुरी तो कला को झुरी झुरी गला मो जीवन सारा रे कालिया। जिते जगतरनाथ जगन्नाथ कथा मन पड़े से विग्रह जमी आसवा दरकार ताहले भगवान भल पाऊँ बोली आम जापर जहाँ भी कहीं से एपट को जीवानी तो जितेबले तुतांक श्रुति तट को सरी माने श्रुति तट हूँ कांध कांध उच्चता होती राधा रानी भगवान कृष्णकर तो कृष्ण तो कला जगन्नाथ तो कला ही था पुणी देहटा कहीं धड़ा होगला तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी राधा रानी होती कौन ना जितेबले दुईटी तनु मिसी जाइछन्ति आज से होउछन्ति माने कहिबा गले तांको पाखरे जगतरनाथ जगन्नाथ होउछन्ति राधा और कृष्णकर पूर्ण हावरे मिलित तनु महाप्रभु तो आछन्ति राधा बाबू को अंगीकार करे किंतु जगतरनाथ जगन्नाथ होउछन्ति माने पूर्ण ब्रह्म कई कहते कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कई कहते राम पूर्ण ब्रह्म भगवान तो ब्रह्म सी ये लीला करने आसी जड़े जात्रा भाव में भिलियन हो कौन प्रकृत वास्तव में भिलियन हो जे कमेडियन से वास्तव कमेडियन से अभिनय कर तेणु रामकर चरित्र जहाँ थी राम से चरित्र निभेले आसिक कहीं रामचंद्र आसिया पूर्व रामायण रचना करा सारी तेणु रामचंद्र से अभिनय को निभे कृष्णचंद्र से अभिनय को निभे तेणु भगवान भी आसती लीला खेला करने तो कृष्ण भी आसते लीला खेला करते बहुत राक्षस मान उद्धार करते आम कौच विनाश करते किंतु से उद्धार करते जमी जय विजय तेणु जगतरनाथ जगन्नाथ आज आसी से जो राधा और कृष्णकर मिलित भाव में जितेबाला मिसी जाऊँच कौन होती ना राधा रानी तो कांध उच्चतार जितेबाला से पाखरे छिड़ा हुंती मिसी जाती पाखर रुहति आंक देहर उज्जवलमय अंशटी कौन कला ये जे रहा केश रही तेणु सी आलोकटा ऊपर को पास कर कृष्णकर तो किसी अंश रहा ना जगन्नाथ धड़ा हो जाता तेणु शरीर हूँ धड़ा हो गला
मुख होउची कला हो गला बहुत लोक विभिन्न नाना मुनिंकर नाना मत विभिन्न प्रकार कथा जहाँ को जोटा जे पसंद लागले एटा भावर जिनस जे भाव भितर वर्णना करबे तेनो जिनिस होउची कोन ना आमे जो गीत माध्यम रे कोन ना गीतार गोटे गोटे श्लोक जो विसन्ना बयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया गोटे श्लोक को बोलिए गीत आकार से आज्ञा मन रही से भागवत को पाठ को आमे गीत आकार जब शुणी आम कौन करें ना 365 दिन 365 अध्याय 365 दिन शुणा जदि आम गद्य आकार शुणा से आज्ञा हो भागवत सप्ताह भागवत पारायण 7 दिन अच्छी 3 दिन अच्छी 15 दिन अच्छी मसिकिया अच्छी 3 मसिकिया अच्छी आम वर्षिकिया कर भागवत पाठ वर्ष कहीं आम प्रत्येक दिन गोटे गोटे अध्याय पाठ करें तेणु गोटे गोटे अध्याय जी गीत माध्यम बढ़िया तो सहीटा टे सुंदर लगे तेणु भागवत कथा को आम जिते गीत भाव शुणा से आमर मन प्रफुल्ल रमर गोटे आसक्ति आटाचमेंट आम रम एति समय शुणुले भगवान पाखे मन केते समय रोला एति समय जदि आम एत समय शुणा भगवान पाखे मन केते समय रत समय तेणु ये भावत आप गीत माध्यम शुणे ना गल्प माध्यम शुणे गल्प माध्यम शुणिले विषय वस्तु आम जहाँ आसंता आगू अच्छी कौन ना दक्ष कौन पाई कि शिव को माने यज्ञ बहिष्कृत कले रागी जाते क्रोधान्वित हो जाते कहीं ना भगवान शंकर जेहेतु जोई ये ससुर से जोई ससुर गला जोईटे उठिक नमस्कार करवा कथा मुंडियाटे मारिया कथा शिव से करें कहीं से देवादिदेव महादेव से समस्त देवता ऊपर तेणु सी भाव नमस्कार करेंगे देवता मान आम नमस्कार करूँ देवता मान कौन आसिक अन्य मन नमस्कार करेंगे जी बड़ होता सी कौन सान मान नमस्कार ये किंतु संपर्क भीतर देखते भितर आउ रहा ना वास्तविक स्वरूप से शिवकर जापारे से कहले ये हूँ मोर जोई मु तो ससुर गर्भ आसीगला मो ससुर से जोई मत कहीं मुंडिया माइला ये भाव में कथा होता तेना आम जो ये शुणिदेवा एति समय फटकिन होगला सागे सागे कि गीत माध्यम शुणा आज्ञा यही कथाटी को निहत 20 मिनट लगे गीत माध्यम शुणी तेणु जिते आम शीघ्र शीघ्र सब जिन शीघ्र दरकार कि आम टे डेरी भितर देकर शुणिले जिते अधिका समय शुणा से अधिका समय आम मन प्रभु पास लगे कृपाल जी महाराज ये गोटे कहते जितने क्षण हमारा मन भगवान से जुड़ गया वो सारा समय पुण्य है और बाकी सारा समय पाप ही पाप है जी समय आम मन भगवान पाखे रहा से हूँ आम पुण्यर समय आउ जी भगवान पाखे जी समय न लगिला से तो सबू जाक ही पाप तेणु आम ये देखा आमर मन भगवान पाखे केते समय लगी रोचे तेणु ये गोटे कथा किसी नाला तो आज टपिक भितर थिला गोटे कौन नवदा भक्तिर कौन ना जो श्रवण कीर्तन श्रवण आम शुणा भगवान कथा को शुणा श्रवण कीर्तन भगवान नामटा कीर्तन कीर्तन मान कौन कीर्तन को उल्टे देला आज्ञा नर्तकी तेणु नर्तकी भाव नृत्य करवा नृत्यटा कौन आज्ञा संगीत ना नृत्य हम तेणु भगवान कथा टिके संगीत माध्यम भी शुणा स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन ये सब जिन जो अच्छी भर हूँ कौन ना शुणा गाइबा तेणु आम गाइबाटा भी दरकार गाइबा संगे श्रीखोल पूजा करा श्रीखोल कहीं पूजा करा ना भर ब्रह्म थे बहुत कथा भीतर तेणु आम गीत माध्यम शुणा चेष्टा करवा तेणु आज भिडियोटे केवल करार कौन आम गीत माध्यम प्रभुंर कथा को श्रवण करवा आज विषय बहुत बड़ हो जाऊँ तो बहुत समय गला
ତେଣୁ ଯଦି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଏଇ ହରି କଥା ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମର ସମୟ ଯାଉଛି, ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୋତେ କିଛି ବି ଆ ଦେହରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କଥା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆହୁରି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। କାହିଁକିନା ହରିକଥା ବିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇ ଚାଲୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଉ ନା କାହିଁକି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ 5ଟି ମନ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ 5ଟି ମନ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସ। ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଲବମ୍ ଗୀତ। ନା ନା ନା, ତୁ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଶୁଣିବୁନି, ତୁ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣୁ, ମହାମନ୍ତ୍ର ଶୁଣୁ ଟିକେ, ବାସ୍ ମନ ଲାଗେଇବ। ଜବରଦସ୍ତି ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ନାହିଁ, ପରଦିନ ନାହିଁ, 5 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଯିବ। ଆଖି ଦେଖିବ, କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ନା ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ନା ଟିକେ ବାବା ରହିଯା, ଆମର ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ଆଖି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଧଳା ଧଳା ଆଖି ଭିତରେ କଳା କଳା ଡୋଳା, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଟିକେ ଦେଖେ। ସେ କେମିତି ଗଜମତି ପାନ ଖାଇକରି ଓଠ ନାଲି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମାସନ ସ୍ଥିତ, ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହସ ହସ ବଦନ। ସେ କାହିଁକି ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଏମିତି ରଖିଛନ୍ତି, 2 ବାହୁ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ? ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ? ସୁଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ? ଏଇ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିବ, ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟ 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 ରେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ରେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ ଗାଇରେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ତଥା ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା।